हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ગઈકાલે આપણે 10 ગાથા સુધી જોયું ભક્તામદને. આજે આપણે ત્યાંથી આગળ જોઈશું. દ્રષ્ટ્વા ભવन्तમનિમેષ વિલોકનીયં નાન્યત્ર તોષમુપયાતિ જનસ્ય ચક્ષુ પીત્વા પયશશિખર ધૃતિદુગ્ધ સિંધો क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्पणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपनाम बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशांक कलाकलाप शुभ्रा गुणा श्रीभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशानाभिर नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालचलिता च चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमशिनाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्च जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरिषु शशिना हि विवस्त्ववा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमश्रुनाथ वनशालिनि जीवलोके कार्यम् निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं यज जलधरैर्जलभारनम्रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तिरोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यं कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं तदुपमं
जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति वानि सहस्ररश्मिन् प्राच्येव दिग्गजनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वां व्ययं विभुमनित्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्तमेव विबुधारचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधेरविधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्री त्रिजगतपरमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदतिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोषि उच्चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूक मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं स्वरे विपयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुभ्योदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मै कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यैशशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैशतटं सुरगिरेरिव सातकौवम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चै स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत त्रिजगत्परमेश्वरत्वम् उन्निद्रहेमनय पङ्कजपूज्यकान्ति पर्युल्लसन्नख मयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतप्रहतान्धकारा तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि तच्योतनमदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमदभ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिव मुत्ततमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाकृश्रितानाम् भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामतीक्रमयुगाचलसंसृतं ते कल्पान्तकालपवनोत्ततवग्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्
रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्गतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेन निरस्तसंसक् तन्नामनागदमनिरदियस्य पुंस वल्गतुरत्तगजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवित्तं त्वत्कीर्तनाततमैवासुभिधामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय चेयपक्षास्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रचिनो लभन्ते अम्बोनिधौ श्रुभितवीक्षण न कचक्र पाठीनपीठभयदोर्बणवाडवाग्नो रक्तन्तरं शिखरस्थित यानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभूता शौच्यां दशामुपगता सच्युतजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिवाद्गा गाढं बृहन्निगट निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्सदृपेन्द्रमुगराजदया दवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदरबन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते श्रोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजसम् तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति લક્ષ્મી આ સાથે ભક્તમાર સ્તોત્રનું પઠન સમાપ્ત થાય છે. આભાર. જય જિનેન્દ્ર. નમસ્કાર. પ્રણામ.